بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى
محمد رسول الله والذين معه أشداء سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صدق الله العظيم.
इंतहाई खूबसूरत अंदाज आली वाड़ी याफ्ता आली मोहम्मद आसिफ से तिलावत फरमा रहे हैं। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमाने ये सीने कुरान आलम अल्लाह और सीने को चमका छोड़े जिस जगह पे रब कुरान पढ़े अल्लाह उन जगह को ही चमका छोड़े। ये वो जगह है जिसमें कंडेरे हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की बरकत नाला जितना जमे गफी है ये कुरान दी असमत कुरान दी शान ही है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की बरकत नाल अल्लाह ने जगह को चमका छोड़ा। अगर